बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दताश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसाकुम। अर्थ हलो निश्चय मास समूहेर गणना आल्लाहर काछे 12 मास। आल्लाहर किताबे जेदिन थेके तिनी आसमान ओ जमीन सृष्टि करेछेन एर मध्य 4टी मास सम्मानित, एटी सुप्रतिष्ठित विधान। सुतरां तोमरा एई मास समूहगुलोते निजेदेर प्रति जुलुम करो ना। सूरा तौबा आयात नং 36। मुहर्रम आत्मत्यागेर अविनाशी आलेख्य। मुहर्रम जेन नवजीवनेर एक प्रतिश्रुतिमय सूचना। इस्लामी वर्षपंजीर प्रारंभिक दिनटी निछक तारीख नय, बरং एटी एक अमर ऐतिह्यर स्मारक, एक विपुल आत्मत्याग और आध्यात्मिक विप्लवेर निःशब्द स्मरण यात्रा। रासूल करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लामेर मक्का थेके मदिनाय हिजरत छिलो केवल स्थानान्तर नय, बरং इतिहासेर गहीने एक नैतिक और आध्यात्मिक अभियात्रा। जे यात्रा सत्येर जन्य समस्त प्रचल अनुशासन परिवार घर बाड़ी जन्मभूमि सबकिछुर उपर छाया फेलेछिलो। এই মহিমান্বিত মাসে বুকে জেগে ওঠে কারবালার শোক গাথা, যেখানে রক্ত দিয়ে সত্যের মর্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ইমাম হোসাইন আলাইহিস সালাতু সালাম ও তার পরিবার। মুহররম আমাদের হৃদয়ে লিখে দেয় সেই অনাড়ম্বর শিক্ষা, ত্যাগই শ্রেষ্ঠতা, ন্যায় পথ আর ধৈর্যই মুক্তির সোপান। এই মাস শুধুই শোকের নয়, এটি প্রতিবাদেরও মাস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনড় দাঁড়িয়ে যাওয়ার এক ঐশী দীক্ষা। এই মাস আহ্বান জানায় আত্মসংযমে, শুদ্ধতায়, আত্মার ইবাদতে। নববর্ষের এই পূর্ণ প্রভাতে প্রতিটি অন্তর যেন ধারণ করে হিজরতের দীপ্তি, কারবালার রক্তাক্ত অনন্ত প্রতিজ্ঞা আর সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি অবিচল আনুগত্য। হিজরি নববর্ষের এ আলোকিত সূচনায় জেগে উঠুক প্রতিটি হৃদয় নতুন এক প্রতিজ্ঞার দীপ্ত আলোয়।